Hola, por aquí. Bueno, aquí. Hola, Omar Ceja. Bueno, nuestra pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas que necesitan los artistas mexicanos para poder sobresalir y tener shows más grandes en Europa, en Estados Unidos, como lo hacen ustedes, los alemanes, otros DJs holandeses, los suecos? ¿Qué es lo que hace falta en la escena mexicana para que todo esto pueda crecer a un nivel todavía más grande, más alto? What do you think that Mexican electronic scene, I mean Mexican DJs, what do they need in order to be as famous as, or to grow as big in Europe as other artists from Amsterdam and other places? I don't really know, because the thing is, like, you know, when I started, the DJ was a freak in the corner while other people had fun, and so I never really sort of, it was never my approach to suddenly end up on a big stage or like here and, you know, doing things like this. For me, it was always about the music, and I think this is sort of like what drives it in the end as well. On the other hand, these days it's much easier than, let's say, 20 years ago, because especially through the multimedia world, if you make a track and you send it to your favorite DJ and your favorite DJ starts playing it, within 3 months you have a worldwide club hit. And this is something obviously, you know, 20 years ago I couldn't have just, you know, gone to Marshall Jefferson and say, hey, listen, this is something I did. He would have probably just kicked me out of the booth. And so it's easier now, but I think you have to be focused. It's not just about partying on being on VIP guest lists. It's really, it's a 24/7 job, and it's really being focused, and it's being, it's about knowing why you do it. And if the answer to that question is anything else than I love music, then you shouldn't do it. Bueno, como se dice que no, específicamente no sabe qué es lo que sea, pero él empezó no haciendo la música por lo que podía obtener, por las cosas que podía estar haciendo, sino simplemente por en sí, por la música, ¿no? Eso es lo que ha llevado la carrera y eso es lo que creo que le ha funcionado. También menciona que es mucho más fácil ahora que hace 20 años con los temas multimedia, porque a fin de cuentas ahora puedes enviarle el track que hayas hecho a un DJ del que seas fan y él puede empezar a tocarlo y en 3 meses puedes tener un gran perfil. En su momento se acuerda que él no podía haber hecho con un DJ favorito porque seguro solo lo hubiera corrido de la cabina. Suena como con el elemento clave el enfoque, no preocuparse por el tema de si la fiesta VIP o no, sino simplemente por trabajar 24 horas, 7 días a la semana en esto y saber qué es lo que buscas, ¿no? Y enfocarte a eso. Por acá. Familiarizado, no te gusta mucho trabajar con cosas como hip hop, ¿lo harías con tal de conquistar otros mercados? You mentioned that you're not so into hip hop. Would you collaborate with a hip hop artist only to reach another market? No. Siguiente pregunta. Hola, de este lado Ana Lucía mirando el periódico Milenio. Apenas hace 2 días México firmó el llamado Acta, este acuerdo contra la falsificación, y eso también incluye pues muchas cosas del internet y muchas cosas de la música y del cine. Me gustaría saber tu opinión al respecto, aunque bueno, de un principio la Unión Europea lo firmó, pero bueno, no se aprobó. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esto, que podría ser muy parecido a lo que pasó con la sopa. ¿Qué pasó con qué, perdón? La sopa. Sopa. She was 2 days ago. Mexican authorities signed the ACTA, this agreement against piracy online. So she wants to know your opinion about this, and that it affects the sharing of content online. Well, the thing is, I believe that the copyright laws that are sort of like established in all those individual countries aren't really updated in a way, because obviously the multimedia world actually asks for new answers in relation to the copyright law. And I think ACTA, to some extent, is a way in the right direction, but I think it's more about a fair understanding between the people that actually make music and the people that actually are going to listen to the music in the end. And I think it's not about establishing new laws, it's about actually creating an understanding between the audience online and the people who make the music. That's one thing. The other thing is that you know, the issues with the internet, I think this whole illegal file sharing is just like a very minimal thing compared to all the data that is stolen and sold every day. It's all our credit card details, it's where we live, what we do, our health insurance stuff, all that stuff is online,
And there are a lot of criminals actually trying to get our data in order to actually, do criminal things with that. And I think this is even more important to sort this out. Bueno, menciona que el tema es que considera que muchas leyes de varios países que están involucrados no están realmente actualizadas al respecto, en especial en un mundo en donde, que es tan conectado, tan multimedia, que en realidad lo que está demandando es por respuestas. Cómo unir a la gente que hace la música con la que quiere escuchar la música. No se trata de establecer nuevas leyes, sino de crear un entendimiento entre estas dos partes. Y por otro lado, menciona el hecho de que en Internet suceden muchas otras cosas, que a lo mejor esta parte del copyright es un punto menor, considerando toda la cantidad de problemas que hay con información que está disponible ahí y que es robada o intercambiada sobre, bueno, desde tarjetas de créditos hasta todo el hecho de todo lo que se hace diariamente, ¿no? Que considera que debe hacer el foco más bien. Hallo Paul, hier hinten. Hi. Von wem bist du der größte Fan und warum? I think you should translate that. Soll ich auf Deutsch machen? Oder auf beide, Deutsch und Englisch? Well, he just asked me who I'm, the biggest fan of. It's probably my mom. Warum? Well, she teach me everything that I know, well, to some point. And then, I don't know, she's just a very good mom. Sí, bueno, básicamente vamos a hablar de que preguntaban sobre the people that you admire the most. What's the question? No, yeah. Okay. Who I'm the biggest fan of. De quién es el mayor fan y bueno, menciona que es de su mamá porque es la persona que más le ha enseñado en la vida, que le ha enseñado todo prácticamente y porque es una gran mamá. Good afternoon, welcome Paul, Jorge Alberto, over here right from Rock 101. So, you told us that you were concentrated on tonight's concert, right, and tomorrow in Dallas. So, do you usually take elements when you usually DJ, I mean elements from that culture? For tonight, so will you include something from Mexican music, and then tomorrow American? But the thing is, as I said, I have kind of, a clear idea about what I want to do musically and where I want to go with it. And then, everything else is down to the interaction. I'm probably going to throw in some stuff that maybe has some Spanish-related vocals. Bueno, básicamente menciona que él tiene una idea clara de hacia dónde quiere ir y lo que quiere buscar, y que bueno, eso implica siempre estar atento hacia el tema de lo que le va a ayudar con la interacción con la gente, y bueno, no tanto como aventar algo solo con voces en español que puedo. Sorry, about the Spanish vocals, what was it? Yeah, well, I have this as an example. This is one record called, called Brinca. Obviously, when I play that in Mexico, everybody starts jumping. If I play that somewhere else, it's not happening. Sí, bueno, depende mucho del público, como lo menciona con esta canción. El público puede saltar y en otros lados no podría suceder eso. Gracias. Over here, Paul, again. So tell me, what's your opinion about mashups and this kind of music that, I don't know, is it correct to say, stole some elements from original tracks to make another kind of music, for example, your talk, his job, or for example, your job when you take a little piece of original piece of music? Well, I think this whole mashup thing is kind of like became an own art form, and if it's actually taken as that, and the original artists are credited with that, I don't have a problem with that. I'm not really a fan of this whole kind of like remake after remake thing, and just basically, if you don't have an original idea, then just don't make any music. There are some artists out there where you basically you listen to the album and you have like every single track consists of 3 tracks that you already know. Still, at the same point, these are the most successful artists right now in the electronic field, so it's not really down to me to judge it. I wouldn't do it. Bueno, menciona que específicamente sobre el tema de los mashups, se ha vuelto una forma de arte en sí mismo y así debe considerarse, y si los artistas que originalmente son dueños de los tracks están ok con eso, bueno, no tiene ningún problema. Y con el tema que tienes con la creación musical, menciona que si no tienes algo original de música que crear, mejor no crees música, porque luego
álbums que él ha escuchado, que de cada canción básicamente siempre puede relacionarla con otras 3 canciones que ya existen, ¿no? Aunque, bueno, el tema es que no está ahí para juzgarlo y él no va a ser el que se ponga a juzgarlo. Bueno, pues muchas gracias thanks a lot for your time, Cole. Anything else you want to add? Yo, el micrófono, ¿cuál fue su experiencia de trabajar con música de cuerdas y si piensa volver a trabajar con música clásica? ¿Cuál fue su experiencia? What was your experience working with strings, and if you would work again with orchestral music? Yeah, actually we're talking right now to a big Canadian orchestra to actually do something again. And well, it's a lot of fun. It's a very different approach. Obviously, I have to rewrite the complete arrangement of my music, so it actually it's a whole layout of a big orchestra. And I remember, I mean, I'm used to play with my band live as well, so that's something that that's beside of the DJing that I'm sort of used to, and it's a very different push. But I remember standing there and suddenly the whole orchestra, 100 people, just move. That was definitely something that's special, and it's a lot of fun. And yeah, definitely going to do it again. Bueno, menciona que actualmente está trabajando con una orquesta canadiense y que siempre es muy divertido porque tiene que muchas veces reescribir su música y que le recuerda como mucho los tiempos en donde tocaba con su banda, más allá de lo de ser DJ, y que esto de pararse con una orquesta de 100 personas resulta ser muy especial y seguro lo volvería a hacer. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Esta es de ella y hay que esperarse tantito nada más a que enfoque para que tome la foto. También para eso. Acá la foto. Ya está. Gracias. Ahorita porque... ¿Esta célula? Esto es del... Claro que sí. Acá está. Listo. Espera la cámara, no puedes ahí. Este es solamente aquí uno. Amigo, pásale. Hi, I'm Paul Van Dyk and you're watching Prensa SNI.